Okay, wait. Engaging me. 3, 2, 1, go. Okay, push them, push them, push them. Oh, ako na pang push. Okay. Okay. Wala Ano nang to tank sa mga likod? yan. Mount up yung likod. Mount up. Mount up dito, marami pa sila. Mga T8 to men, may masterpiece dito. Uy, may 4-4 men. Si Licker. Wala, naka-mount up men. Ito para, ano ko. Tumano ko pa itong dalawa. Porpor. Ayaw. After giga. Ayun, no? Ito ay CDS. Masoli. What? Ano na? Sige, patay nyo yung ano. Patay nyo yung Mr. Direct. Ayun, shadow caller. Nasa Bye-bye. Engage yung Mr. Ready. Yung puta. Kaya po NB ah. Okay. Ayun oh. Puro NB ang putang ina. Engage nyo yung 3. Galit na galit ka ko na. Holy moly, I am grateful.